لیکن بہرحال باہر جو حالات ہیں، جو سڑکیں بلاک ہیں، مجھے بھی تقریباً آدھا پونا گھنٹہ لگا ایکسٹرا اپنے آفس پہنچنے میں. سو بیکاز پورے شہر میں راولپنڈی میں کینٹینرز لگے ہوئے تھے، اٹ واز ٹف ٹو ریچ پنڈی کیمپس. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ پنڈی کیمپس جا کے کلاسز لوں گا. سو ڈیسیژن گڈ اور بیڈ، اللہ کا شکر ہے خیریت سے پہنچ گئے ہوں، لیکن پورے شہر میں خاصے کینٹینرز لاٹ آف ٹائم ٹو ریچ ٹو آفس. سو آپ کو انتظار کی بھی زحمت اٹھانا پڑی، میں معذرت خواہ ہوں اس کے لیے. آج کا ٹاپک جو ہم لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے دیٹ از دی رپورٹ سیکشن. ہم لوگوں نے لاسٹ لیکچر میں ختم کر لیا تھا، ہم نے لاسٹ لیکچر میں ختم کر لیا تھا لیٹرز کے سیکشن کو. سو لیٹرز کے سیکشن کو ہم نے ختم کیا، لیٹرز کے سیکشن کی پریکٹس کی، لیٹر کے سیکشن کے ایگزام کویسچن کیا، لیٹر کے کویسچن کے 4 ٹیسٹ کیے جو پریویس ایگزام کویسچنس تھے. آئی کیپ کے جن لوگوں کا پی پی ای ہوگا ان لوگوں کی بھی ہیلپ ہو گئی، جن لوگوں نے دسمبر میں پیپر دینے ہیں ان لوگوں کی پریکٹس بھی ہو گئی. اگلی کلاس میں جب میں دوبارہ سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھوں گا تو سے ریلیونٹ اگر کسی کو سوال ہوگا تو میں ضرور اس کو آنسر کروں گا. آج کا جو ٹاپک ہے دیٹ از رپورٹ. اب رپورٹ کی اہمیت کو سمجھیے گا. یہ جو رپورٹ ہے یہ یا لیٹر کوئی ایک ایگزام میں آئے گا. اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی رپورٹ 15 نمبر کے ایگزام میں آئے گی تو میں غلط نہیں ہوں گا. میں غلط اس لیے نہیں ہوگا بیکاز آپ کا لیٹر 15 نمبر کا آتا ہے. اگر لیٹر 15 نمبر کا آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لیٹر نہیں اس کی جگہ رپورٹ آئے گی تو وہ بھی 15 نمبر کی ہوگی. سو رپورٹ کو ہم نے لائٹ نہیں لینا ہے. ابھی تک پریویس ایگزامز میں 10 میں سے صرف 2 دفعہ میں رپورٹ آئی ہے، لیکن رپورٹ جب اچانک آ جاتی ہے اور لوگ پریپیئرڈ نہ ہوں تو لوگ اس سے اپنا نقصان کر لیتے ہیں. سو اس کو آپ نے کم اہمیت نہیں دی. نمبر 1. دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے جو آپ کو خبر ہونی چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے دیٹ از کہ جو رپورٹ ہے اس میں بھی ایسے ہی فارمل ایلیمنٹس کو فالو کیا جائے گا جیسے کہ فارمل ایلیمنٹس کو ہم لیٹر میں فالو کرتے ہیں. اس کے سوال بھی ہم ویسے ہی کریں گے، اس کے ٹیسٹ بھی ویسے ہی دیں گے جیسے ہم لیٹرز کو فالو کرتے ہیں. رپورٹ کو لکھنا تھوڑا زیادہ ٹیکنیکل ہے لیٹر کی نسبت، کیونکہ لیٹر میں جو سنیریو ہے وہ خاصا ویل ایکسپلینڈ ہوتا ہے. آپ کا نام، ریسیور کا نام، معاملہ کیا ہے، کمپلینٹ آ گئی ہے، آپ نے کوئی چھوٹی سی ایزمپشن میکسیمم لینی ہوتی ہے اور آپ کا لیٹر بن جاتا ہے. رپورٹ میں یو نیڈ ٹو ڈیفائن. کوئی پرابلم دیا ہوتا ہے آپ کو، فار ایگزامپل سر ذیشان کلاس میں کیوں لیٹ پہنچے یہ دیا ہوگا. اب جب آپ اس پہ رپورٹ لکھتے ہیں تو آپ نے ازمپشنز بھی خود لینی ہے کہ کیا ریزنز ہوں گی وہ لیٹ پہنچے. آپ اپنے پروسیجرز کیا اڈاپٹ کریں گے یہ انفارمیشن لینے کے لیے وہ بھی خود سوچنے ہوں گے. کنکلوژن بھی خود بنانا ہوگا، ریکمنڈیشنز بھی خود لکھنی ہوگی. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ رپورٹ از لٹل مور ٹیکنیکل ٹو رائٹ. مگر لیٹرز کے بعد کروانے کی ریزن کیا ہے؟ لیٹرز کے بعد کروانے کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جب لیٹرز کیے ہوتے ہیں تو آپ کو لکھنا آ چکا ہوتا ہے. جب لکھنا آ چکا ہوتا ہے تو پھر ہم اس کے بعد لکھنے میں ایٹ دی لیسٹ پرابلم محسوس نہیں کرتے اور ہم پھر ایٹ دی لیسٹ بیسکس کو سمجھے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں رپورٹ بنانے میں آسانی ہو جاتی ہے. میں آپ کے سامنے وائٹ بورڈ شیئر کر رہا ہوں. وی آر فارملی اسٹارٹنگ دا ٹاپک. سر جو گروپ میں نوٹس شیئر کیے تھے وہ اوپن کر لیں یا نہیں؟ بیٹے آپ وہ نوٹس کو میں کبھی بھی اوپن نہیں کرتا. ہاں میں ان کو تب اوپن کرتا ہوں جب میں نے آپ کو کویسچن کرانا ہو. آج ہی کلاس میں اگر میں کویسچن تک پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ تو میں اس کو ضرور اوپن کر لوں گا. ٹھیک ہے نا جی. آپ اپنے پاس نوٹس اوپن تب کریں جب میں نوٹس سے کویسچن آپ کا پوچھوں کہ میں نے کویسچن کرنا تو اس وقت ضرور اوپن کر لیجیے گا. اس سے پہلے اوپن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. از اٹ کلیئر؟ یس سر. سب لوگ ابھی تک لوگ کلاس میں نہیں آئے، ابھی تک لوگ کلاس میں نہیں آئے. I'm unable to start the recording of the class. مجھے سمجھ نہیں آتی جب میں نے کلاس کو 1-1.5 گھنٹہ لیٹ کیا تو اب تو ٹائم پہ پہنچ گیا. ایکسکیوز می سر. ایکسکیوز پلیز بولیے. سر میں آپ سے پوچھنا تھا کہ جو ہم نے دسمبر میں پیپر دینا ہے WST کا، اس کی رجسٹریشن کا آپ کو آئیڈیا کہ کب سٹارٹ ہو رہی ہے؟ اس کی رجسٹریشن ختم ہو چکی ہے. ختم ہو چکی ہے؟ جی جی. 11 اکتوبر لاسٹ ڈیٹ تھی، پھر 19 اکتوبر پہ آئی، پھر 25 اکتوبر پہ آئی. تسی کتنے سو پتر جی؟ سر مجھے تو لگا تھا کہ کالج والے انفارم کریں گے، میں نے تو تھوڑا سا لیٹ ایڈمیشن لیا تھا اس لیے. بیٹا کالج والوں نے تو لگاتار میسیج بھی کیے ہیں کہ مہربانی کرو اپنی رجسٹریشن جمع کراؤ. تو سر اب کیسے کراؤں؟ اب نہیں ہو سکتی بچے. تو اب مارچ میں دیں گے؟ جی اب آپ اگر مارچ میں وہ اٹیمپٹ لیں گے تو پھر آپ مارچ اٹیمپٹ لیں گے.
تو سر پھر یہاں کی جو مطلب میرا فی کا ہے تو میں وہ مارچ میں شفٹ کرا سکتی ہوں اگر میں مارچ میں لیکچرز لے لوں؟ جی بالکل کروا سکتے ہیں. فی الحال تو آپ آئی کیپ کو کانٹیکٹ کریں اور آئی کیپ کو کانٹیکٹ کر کے کہیں کہ آپ کی جو ہے نا وہ رجسٹریشن ایکسیپٹ کریں ان اسپیشل ریکویسٹ. اگر تو وہ اس ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو میرے خیال میں کر لیں گے, بیکاز لاسٹ اٹیمپٹ ہے تو دے آر سپوز ٹو, دے آر ناٹ کمپیلڈ ٹو, رادر دے آر سپوز ٹو گیو دس فیور ٹو دا اسٹوڈنٹ. تو میرا خیال ہے وہ یہ فیور مل جائے گی آپ کو. اوکے سر, تھینک یو. اب ایک بار کوشش کر کے دیکھ لیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. I'm formally starting the lecture after that. Recording in progress. Ji my dear students, this is the portion of reports. The topic of discussion today is report. Report writing. Report writing. رپورٹ رائٹنگ. اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم پہلے یہ سمجھیں کہ رپورٹ ہوتی کیا ہے. ہم سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ رپورٹ ہوتی کیا ہے. جب ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ رپورٹ کیا ہوتی ہے تو ہمارے لیے پھر چیزوں کو آگے لے کے چلنا وڈ ریلیٹیولی بھی ایزی, ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو رپورٹ ہے کیا, دیٹ از امپورٹنٹ کہ ہم اس کو پہلے سمجھ لیں. رپورٹ ہے کیا؟ وہ جو رپورٹ کہلاتی ہے written description of a matter that needs investigation. ایسے میٹر کو جس کو کہ انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہو اس کی ریٹن ڈسکرپشن ہوتی ہے, یا اس کے لیے ہم ایک اور ورڈ یوز کر سکتے ہیں, ریٹن ایکسپلینیشن ہوتی ہے آف اے میٹر دیٹ نیڈس انویسٹیگیشن, جس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں رپورٹ کی, تو رپورٹس کی ڈفرینٹ ٹائپس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. پہلی طرح کی رپورٹ کو ہم کہتے ہیں لانگ فارمل رپورٹ. لانگ فارمل رپورٹ. لانگ فارمل رپورٹ. لانگ فارمل رپورٹ is that report which consists of 15 to 20 pages. 15 to 20 pages and contains a matter of high analysis and investigation. اس میں ایسے میٹرز آتے ہیں ان میجورٹی جو بہت ڈیٹیلڈ ہوتے ہیں, بہت ڈیٹیل انویسٹیگیشن چاہیے ہوتی ہے, بہت ڈیٹیل انالیسس چاہیے ہوتے ہیں. انالیسس سے کیا مراد ہے, ریسورسز کتنے ہیں کتنے چاہیے, لوگ کتنے ہیں کتنے چاہیے, کتنا انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی, پیسہ کتنا ہے کتنا مزید چاہیے ہوگا, کون کون انویسٹ کرے گا, کیا کیا لاجسٹکس چاہیے. بہت زیادہ ڈیٹیلڈ رپورٹ ہوتی ہے. فار این ایگزامپل اسکول پروجیکٹ. اب بات کرتے اسکول پروجیکٹ کی, دیٹ ریکوائرز اے لانگ فارمل رپورٹ, اور اس کی رپورٹ کو ہم کہتے ہیں پری فیزیبلٹی. پری فیزیبلٹی. پری فیزیبلٹی رپورٹ. تو یہ ایگزامپل ہے, یہ ایگزامپل ہے, یہ ایگزامپل ہے کس کی, آپ کی لانگ رپورٹ کی, لانگ فارمل رپورٹ کی. لانگ فارمل رپورٹ کی ایگزامپل ہے اسکول پروجیکٹ لائک پری فیزیبلٹی. جب اسکول پروجیکٹ بنے گی تو پری فیزیبلٹی رپورٹ کہلائے گی. ٹھیک ہے نا جی. پری فیزیبلٹی رپورٹ ایگزامپل ہے. اس کے بعد کنسٹرکشن پروجیکٹ. کنسٹرکشن پروجیکٹ. کنسٹرکشن پروجیکٹ پہ بننے والی رپورٹ ہے نا جی. پھر اس کے بعد آپ کی روڈ کنسٹرکشن, اس پر بننے والی رپورٹ.
and many more. وہ رپورٹس جس پہ پری فیزیبلٹی کیلکولیٹ کرنی ہو, جس کے اندر ہمیں کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرنے ہوں, بینیفٹ انالیسس کرنے ہوں, اس پر بننے والی رپورٹ جو ہے, جس پہ ہمیں ریسورس انالیسس کرنا ہو, ریسورس انالیسس کرنا ہو, اس کا ہمیں فائنینشیل انالیسس کرنا ہو, تو اس پر بننے والی رپورٹ, ان سب چیزوں پہ بننے والی رپورٹ جو ہے, ان سب چیزوں پہ بننے والی جو رپورٹ ہے میرے بچوں, یہ کیا کہلاتی ہے؟ یہ کہلاتی ہے فارمل رپورٹ. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پہ ایگزامپل ہے اس کی, ایگزامپل ہے اس کی پری فیزیبلٹی رپورٹ. پری فیزیبلٹی رپورٹ از نون ایز اے لانگ فارمل رپورٹ. پری فیزیبلٹی رپورٹ کو لانگ فارمل رپورٹ کہا جا سکتا ہے, لانگ فارمل رپورٹ کہا جا سکتا ہے. Is it clear to you all? یہ کلیئر ہے میرے بچوں؟ سو لانگ فارمل رپورٹ کیا ہے؟ That report that contains 15 to 20 pages, اور اس میں کانٹینٹنگ الگ ہوتی ہے, انڈیکسنگ الگ ہوتی ہے, انیکسز الگ آتے ہیں. فار این ایگزامپل اسکول پروجیکٹ ہے نا جی, فار این ایگزامپل یہاں پہ آپ کو یہ کہیں ڈسٹرب نہ کر رہا ہو, اسکول پروجیکٹ آپ کو کہیں یہاں پہ ڈسٹرب نہ کر رہا ہو, میں یہاں سے کاٹ دیتا ہوں تاکہ آپ بعد میں اس بات سے پریشان نہ ہو رہے ہو کہ سر نے یہ دو چیزیں الگ الگ لکھی ہوئی ہیں, بچے پریشان ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. فائنینشیل انالیسز, اب اس کے نیچے میں لکھ دیتا ہوں ایگزامپلس کے اندر میں مینشن کر دیتا ہوں, میں یہ اسکول پروجیکٹ ہے نا جی, کنسٹرکشن پروجیکٹ, روڈ کنسٹرکشن, یہ ساری کی ساری چیزیں ایگزامپلز ہیں اس لانگ فارمل رپورٹ کی, پری فیزیبلٹی رپورٹ. ٹھیک ہے جی. یہ ساری کی ساری ٹائپس ہو سکتی ہیں. فردر ٹائپس آف لانگ فارمل رپورٹ میں یہ چیزیں آ سکتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آ سکتی ہیں پری فیزیبلٹی رپورٹ, کاسٹ بینیفٹ انالیسس, ریسورس انالیسس, فائنینشیل انالیسس. یہ سب کس کی ٹائپس ہیں؟ لانگ فارمل رپورٹ کی. ایگزامپل کے طور پہ اسکول پروجیکٹ ہے, کنسٹرکشن پروجیکٹ ہے, روڈ کنسٹرکشن ہے, اینڈ مینی مور تھنگس کین بی. یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے لانگ فارمل رپورٹ کے حوالے سے تو پلیز مجھ سے پوچھیے. کسی بچے کا کوئی سوال ہے؟ اپنے مائکس کو ان میوٹ کر لیجئے بے شک جب سوال پوچھیں. مائک یہ ریسورس انالیسس کیا ہوگا؟ یہ کون سی ہے؟ ریسورس انالیسس فار این ایگزامپل آپ نے اگر روڈ بنانی ہے تو آپ کو اس کے لیے کیا پوچھیں؟ میں اس کو آپ کے سوال کو آنسر کرنے کی نیت سے اس کو آنسر کر رہا ہوں. آن دا ادر وے اراؤنڈ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے اس کو آنسر کرنا امپورٹنٹ نہیں ہوگا, لیکن بارہ سوال ہے تو آنسر کرنا ہوگا. کیا دیکھو ریسورس نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے بنانا ہے ایک اسکول. آپ کو اسکول بنانے کے لیے کیا چاہیے؟ نمبر 1 بلڈنگ, نمبر 2 ٹیچر, نمبر 3 مینجمنٹ, نمبر 4 کرسیاں, نمبر 5 کمپیوٹر, نمبر 6 LCDs اینڈ بلا 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 بلا. آپ کو 10 چیزیں چاہیے. اب 10 چیزوں میں سے آپ کے پاس کتنی ہیں؟ یہ کہلاتا ہے ریسورس انالیسس. میرے پاس یہ 2 ہیں, 8 مزید خریدنی. یہ کیا کہلائے گا؟ ریسورس انالیسس. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ فائنینشیل انالیسس, کتنا پیسہ چاہیے اسکول بنانے کے لیے, کتنا ہے, کتنا مزید چاہیے, کہاں سے ایکوائر کریں. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جی سر. ہاں. سیکنڈ ٹائپ آف رپورٹ از نون ایز short. The second type of report is known as short formal. شارٹ فارمل رپورٹ. اب یہ شارٹ فارمل رپورٹ ہے وہ کیا ہے؟ رپورٹ دیٹ, یہ جس کا مائک کھلا ہوا ہے یہ خود ہی بند کر لو, کائنڈلی پوری کلاس کو ڈسٹرب مت کر. رپورٹ دیٹ کنسسٹ آف 1 to 2 pages maximum. 1 to 2 pages maximum 1 سے 2 پیجز ہوتے ہیں. اس کے عبداللہ احمد اپنا مائک بند کرنے کا جی. اب 1 to 2 پیجز جو ہیں وہ میکسیمم اس کے ہوں گے اس رپورٹ کے. ٹھیک ہے جی.
which relates to ordinary. I'm sorry यार, मैं खुद ही माइक बंद कर, तो मैं पूरी क्लास से माजरत खां कि जिन साहब को अभी तशरीफ लाएं, एक तो क्लास में लेट और उसके बाद से इनका माइक जो है वो भी आउट हो, which relates to an ordinary matter of prime importance नहीं होता इसमें. मैटर होता है मगर मैटर ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस नहीं. क्या मतलब? हाई वैल्यू ऑब्जेक्ट नहीं होता. तो इस रिपोर्ट कंटेन्स 1 to 2 pages maximum which relates to an ordinary matter that needs investigation. For an example, सर जीशान क्लास में पहले नहीं डांटते थे, अब डांटते हैं. क्या रीज़न हो सकती है? अब दिस इज नॉट अ बिग मैटर. अब जंग करने और बंदूकें बनाने और सड़क बनाने से ये छोटा मैटर है. ठीक है ना जी. तो ऐसे मैटर जो ज़्यादा सखावत अली, आप अपना माइक बंद करेंगे, पूरी क्लास आपसे डिस्टर्ब हो रही है. एक सखावत अली हैं, साजिद हुसैन साहब अपना माइक म्यूट कर लें कहीं. ठीक है ना जी. तो these are the matters which are not of prime importance. ठीक है ना जी. ये प्राइम इंपॉर्टेंस मैटर्स नहीं है, लेकिन 12 रूटीन मैटर्स जरूर होते हैं. ब्रैकेट में लिख देता हूँ रूटीन मैटर्स. रूटीन मैटर्स हैं. जी आगे चल. अब इसकी मैं एग्जाम्पल कोट कर एग्जाम्पल बता. एग्जाम्पल थेफ्ट केस. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी ने कंप्यूटर चला दिया है ना. एटीट्यूड केस. पहले एम्प्लॉय अच्छा था, अब उसका एटीट्यूड इतना अच्छा नहीं रहा. एटीट्यूड केस. monthly sale target is not achieved. अगर ये yearly sale target होता ना, फिर ये लॉन्ग फॉर्मल रिपोर्ट के अंदर चला जाता. ये मंथली सेल टारगेट है, रूटीन का काम है. ठीक है ना जी. तो ये जो है वो ये सारे का सारा शॉर्ट फॉर्मल रिपोर्ट में आ जाएगा. ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ तक समझ आए? कोई सवाल है यहाँ तक तो मुझसे पूछिए. कोई यहाँ तक सवाल है तो मुझसे पूछिए. कोई? ओके. अब आते हैं एग्जाम. अगर हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की, तो बच्चों एग्जाम में दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट दैट इज नोन एज द फॉर्मल रिपोर्ट, लॉन्ग फॉर्मल रिपोर्ट, इट इज नॉट एग्जामिनेबल. It is not examined. It is not examined. It is not examinable. ये examinable नहीं है. ये examinable नहीं है. ठीक है जी. ये examinable नहीं है. अगर हम बात करते हैं इस साइड की, तो this report that is known as the short formal report, बड़ा सर्कल में डाल दिया. This report is the examinable. ये examinable. क्या मतलब examinable? अगर एग्जाम में आएगी examinable. अगर एग्जाम में आएगी तो शॉर्ट फॉर्मल रिपोर्ट आएगी 15 मार्क्स की. लॉन्ग फॉर्मल रिपोर्ट आने का कोई चांस नहीं है. इट इज़ व्हाट आई गेस. यहाँ तक आप लोगों का कोई सवाल है तो मुझसे पूछिए, ताकि मैं यहाँ से आगे चलूँ. यहाँ तक कोई सवाल है तो मुझसे पूछिए. सर ये थेफ्ट केस थोड़ा सा मतलब उसके बारे में थोड़ा सा क्या जानना चाहते हैं? आपको ये पता करना है कि थेफ्ट केस क्या होता है? यस सर. आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने कंप्यूटर चुरा लिया, ये थेफ्ट केस है. किसी एक बंदे का मोबाइल गुम गया, ये थेफ्ट केस है. ऑफिस से 1000 रुपया चोरी हो गया, ये थेफ्ट केस है. ऑफिस की ट्यूबलाइट किसी ने चोरी कर ली, ये थेफ्ट केस है. थेफ्ट केस वही केस है जिसकी वजह से हमारी मसाजिद नमाज के 15 मिनट बाद बंद हो जाती है.
تاکہ کوئی بندہ آ کے یہاں آرام نہ کرے, آرام کرنے والے کوئی نہ کوئی چیز وصول کرا دے. سمجھ آ گئی بات؟ یہ سر. اور سر یہ لانگ فارم رپورٹ میں تھا نا پری فیزیبلٹی رپورٹ, اس کا مطلب تھوڑا سا آئیڈیا سر. لیکن پری فیزیبلٹی ہوتی ہے, فیزیبلٹی کرنا کتنا مناسب ہے اور کرنا کتنا مناسب نہیں ہے, یہ کہلاتا ہے فیزیبلٹی انالیسس. پری فیزیبلٹی کیوں کہتے ہیں؟ کسی کام کو کرنے سے پہلے جب آپ اس کا انالیسس کریں گے کہ یہ کام کرنا ٹھیک ہے یا نہیں, اس کو ہم کہتے ہیں پری فیزیبلٹی انالیسس. از اٹ کلیئر؟ یس سر. کلیئر بیٹے؟ چلو یس سر. چلو جی آگے چلو بچوں. سر ایک کوشچن. ہاں پوچھیں نا, بسم اللہ. سر آپ نے شارٹ فارمل رپورٹ کی کیٹیگری میں منتھلی سیلز ٹارگیٹ از ناٹ اچیو کو رکھا ہے. سر ہم نے اس کو اس کیٹیگری میں اس بنیاد پہ رکھا ہے کہ یہ شارٹ ٹائم پیریڈ کے لیے 1 منتھ کے لیے اس لیے ہم شارٹ میں رکھ رہے ہیں. اگر ایئرلی ہوگا تو ہم اس کو لانگ فارمل رپورٹ میں رکھیں گے کیونکہ ہمارے زیادہ ڈیٹیل کانٹینٹ آ جائے گا اس میں. عظمت آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا ہے, یو آر ایبسلیوٹلی کریکٹ, پرفیکٹ پرفیکٹ. اوکے سر. اوکے سر. اینی ادر کوسچن بچوں؟ ساجد اپنا مائک میوٹ کر. جناب آگے چلو. چلو دس رپورٹ دیٹ وی ڈسکسڈ رپورٹ رائٹنگ میں ہم نے جس رپورٹ کو کہا کہ یہ ایگزام میں آئے گی وہ کون سی رپورٹ تھی, ہم نے کیا فائنلائز کیا, وہ یہ والی رپورٹ. کون سے والی؟ شارٹ فارمل رپورٹ. اب ہم ڈسکس کریں گے شارٹ فارمل رپورٹ کے ایلیمنٹس کون کون سے ہوتے ہیں. شارٹ فارمل رپورٹ کے ایلیمنٹس کون کون سے ہوتے ہیں, اب ہم اس کو ایک نظر دیکھیں گے. جناب آپ کے سامنے اس وقت لکھے ہوئے ہیں ایلیمنٹس آف شارٹ فارمل رپورٹ. میں اوپر ہیڈنگ پیسٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. ایلیمنٹس آف دا شارٹ رپورٹ. ٹھیک ہے جی, ایلیمنٹس آف دا شارٹ رپورٹ کتنے ہوں گے؟ ایلیمنٹس آف دا شارٹ رپورٹ, element of the short report are number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8, number 9, number 10, number 11, number 12, number 13, number 14, number 15. So how many elements are there? کتنے ہو گئے؟ یہ ہو گئے آپ کے جناب ٹوٹل ایلیمنٹس. These total elements are 15. یہاں پہ میں نے ایک کام مختصر کر دیا, میں نے ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے نیم. ٹھیک ہے نا جی, نیم اینڈ ڈیزگنیشن. نیم اینڈ ڈیزگنیشن, یہ نیم اینڈ ڈیزگنیشن ایک ہی ایلیمنٹ ہے, لیکن میں نے یہاں پہ اس کو علیحدہ علیحدہ کیوں کاؤنٹ کیا 13 اور 14, کیونکہ لوگ بھول جاتے ہیں. سو نیم اینڈ ڈیزگنیشن ہے ایلیمنٹ ایک ہی, لیکن میں نے توڑ کے لکھ دیا آپ لوگوں کی سہولت کے لیے. تو دیز آل ایلیمنٹس آر ریکوائرڈ ٹو بی فالوڈ ان a short formal report. ایک ایک کر کے ان کو سمجھتے ہیں. what do you mean by this? ہیڈر کیا ہوگا؟ ہیڈر کے اوپر یاد رکھیے, ہیڈر 2 حصوں میں ہوگا. نمبر 1 سب سے اوپر آئے گا ٹائٹل آف دا رپورٹ. ٹائٹل آف دا رپورٹ, اگر کسی امپلائی کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے اور اس پر انویسٹیگیشن کرنی ہے تو ٹائٹل آئے گا انویسٹیگیشن رپورٹ. ٹھیک ہے جی.
टाइटल आएगा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे ऊपर आएगा टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, उसके नीचे होगा एड्रेस ऑफ द राइटर, एड्रेस ऑफ द राइटर, एड्रेस ऑफ द राइटर। जो इस रिपोर्ट को लिख रहा होगा इसके बाद उसका एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे आप महसूस करेंगे कंपनी एक ही होगी क्योंकि नॉर्मली शॉर्ट फॉर्म रिपोर्ट्स इंटरनल बनती है, तो हो सकता है एड्रेस ऑफ द राइटर और कभी एड्रेस ऑफ द रिसीवर सेम भी हो जाए। फॉर एन एग्जांपल मैं रिपोर्ट लिख रहा हूँ अपने सीनियर के लिए, तो मेरा भी एड्रेस हेडर में भी सेम आएगा और मेरे रिसीवर का एड्रेस जो है, जो मेरा सीनियर है उसका एड्रेस भी सेम आएगा इनसाइड एड्रेस के अंदर। इस बात से हमें रिपोर्ट पर परेशान नहीं होना। बच्चों मुझे एक छोटी सी कन्फ्यूजन है, आपके ऑफिशियल क्लास में मौजूद हैं कोई ऑफिशियल क्लास के अंदर मौजूद है इस्लामाबाद और पिंडी का? एनी ऑफिशियल? जी सर, मैमूना हमसे। मैं मैमूना लास्ट 2 बच्चे मैं ज्वाइन करा रहा हूँ, 100 सीट्स पूरी हो गई हैं, इसके बाद कोई और बंदा ज्वाइन नहीं कर सकेगा। जी ठीक है सर। जी अब उसमें ये है कि द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट विल बी अबव ऑल, सबसे ऊपर आएगा टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, देन उसके साथ आएगा एड्रेस ऑफ द राइटर। और ये हेडर की मिसाल दे दी है मैंने, ये मैंने किसकी मिसाल दे दी है आपको? हेडर की। ये यहाँ साथ लिख देता हूँ नंबर 1 के साथ हेडर में। मेरी बात समझ में आ रही है? आगे चलें, डेट पे आ जाएं। डेट पे हम क्या लिखेंगे? डेट पे हम एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं, इट इज़ 10 अक्टूबर, इट इज़ 10 अक्टूबर 2021 फुल स्टॉप, है ना जी। फिर हम आएंगे इनसाइड एड्रेस, किसको लिख रहे हैं? फॉर एन एग्जांपल द जनरल मैनेजर, द GM, DGM, हबीब बैंक लिमिटेड, HBL कामा इस्लामाबाद, ठीक है जी, इस्लामाबाद। मिसाल दे रहा हूँ, सैल्यूटेशन में क्या आएगा? सैल्यूटेशन में आएगा, सैल्यूटेशन में आएगा डियर सर, डियर सर खामा, जैसे लिखते थे लेटर्स के अंदर। सब्जेक्ट में बिल्कुल वैसे ही आएगा सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद कॉलन आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे फॉर एन एग्जांपल इन्वेस्टिगेशन ऑन एम्प्लॉय बिहेवियर, एम्प्लॉय बिहेवियर आई एज्यूम, है ना जी। फिर ये अंडरलाइन होगा, ये अंडरलाइन हो जाएगा, ये गोज इट अंडरलाइन, ठीक है ना जी। तो ये सारे का सारा जो है वो आपके जो है वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में आएगा। हम सारी बच्चे, मेरा छोटा भाई है, मुझसे बहुत प्यार करता है, आपको कैमरे में ये नज़र आ रहा होगा, तो ये मुझसे गले मिले हैं क्लास के दौरान, तो ये इनकी मोहब्बत है, ठीक है जी। तो वो तो उनको पता नहीं था कि कैमरा ऑन है, लेकिन खैर ये मेरे अपने बच्चे को। तो आगे चलें जी। तो इसके बाद आएगा जी इंट्रोडक्शन, 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 इंट्रोडक्शन नहीं, ये इंट्रोडक्टरी पैरा होगा, इंट्रोडक्टरी पैरा होगा ये, इंट्रोडक्टरी पैरा, दिस विल बी इंट्रोडक्टरी पैरा, दिस विल बी। एक्सक्यूज मी सर। जी मेरा बच्चा। Sorry to disturb you. Sir, will you please explain the header as well? Again, sorry. क्यों जी, ਤੁਸੀਂ क्लास से लेट आए हो? No sir, क्लास में actually मैं कोई काम कर रही थी, वो मैं सर मैं आई कैश को ईमेल कर रही थी, that's why। हेडर में बेटे टॉप पे आएगा टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट आएगा, फॉर एन एग्जांपल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, उसके बाद एड्रेस ऑफ द राइटर आएगा। ये दोनों चीज़ें हेडर में चली, टाइटल ऑफ द रिपोर्ट भी और एड्रेस ऑफ द सेंडर और द राइटर, ठीक है बेटा। ये इंट्रोडक्शन में आएगा, इंट्रोडक्टरी पैरा। अभी मैं करवाऊंगा, जब रिपोर्ट करवाऊंगा तो उसमें एग्जाम्पलीफाई भी तो करूंगा ना मेरे बच्चों। इंट्रोडक्टरी पैरा जी, इंट्रोडक्टरी पैरा जो है इसमें हमने ये लिखना है कि दिस असाइनमेंट वाज गिवन टू मी बाय यू। क्यों? हम किसको लिख रहे होंगे? जो मेरा सीनियर है, जिसने मुझे दी होगी, मैं उसको एड्रेस करूंगा। डियर सर, दिस असाइनमेंट वाज गिवन टू मी बाय योरसेल्फ, दिस कंटेन्स द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पुअर बिहेवियर ऑफ मिस्टर XYZ इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना जी। इंट्रोडक्टरी पैरा विल रिलेट टू इन्वेस्टिगेशन मैटर, इट विल रिलेट टू इन्वेस्टिगेशन मैटर, ये इन्वेस्टिगेशन मैटर को रिलेट। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आगे चलो, जिसने व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखा है इसको रिमूव करो, अगर ये रिमूव नहीं करेगा तो उठा के क्लास से बाहर फेंक दूंगा, मुझे पता है किसने।
मेरी मोहब्बत का फ़ायदा उठाना यार, है ना. Procedures, what we did to investigate. What we did to investigate. हमने जो मैटर इन्वेस्टिगेट किया है उसके लिए हमने क्या किया, क्या प्रोसीजर अपनाए. हम इसको लिखेंगे ऐसे 1, हम इसको लिखेंगे ऐसे 2, हम इसको लिखेंगे ऐसे 3, है ना. सो 2-3 प्रोसीजर्स हमें एग्जामिनर को बताने होंगे ताकि उसको पता लगे कि हमें समझदारी है, हम कुछ समझते हैं. ये हमें खुद एज्यूम करना पड़ेगा, ये हमें कोई बताएगा. मेरी बात समझ में आ रही है? लिखें तो उस वक्त घबराएं. ये प्रोसीजर्स, ठीक है जी. अब हम आते हैं अगली बात पे, दैट इज द फाइंडिंग्स. हम लिखेंगे फॉलोइंग आर द फाइंडिंग्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट. ठीक है जी. इनको भी हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से, ताकि हम एग्जामिनर को समझा सकें, एग्जामिनर को पता लगे कि हमें आता है, हमें पता है कि ये क्या है. ठीक है ना. तो फाइंडिंग्स को भी हम 1, 2 और 3 के तौर पे लिखेंगे. ठीक है मेरे बच्चों, आगे चलें. अब हमें अगर एग्जामिनर कहता है रिकमेंडेशन लिखो तो हमें रिकमेंडेशन लिखनी है. अगर हमें वो कहता है कि रिकमेंडेशन ना लिखो तो हमें रिकमेंडेशन नहीं लिखनी. ये बात को ध्यान में रखिएगा. अगर आप खुद से बगैर कहे रिकमेंडेशंस लिख देंगे ना तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा. तो हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है. हमें लिखना है रिकमेंडेशन में. अगर हमसे कहता है कि जी आपने जो देखा एम्प्लॉई बिहेवियर पुअर है, इसको रिमूव करने के लिए क्या करें, तो उसको लिए हमने जो रिकमेंडेशन देनी है उसकी मैं आपको टिप बता रहा हूँ. द टिप इज फाइंडिंग्स को इन्वर्स करो. मिसाल के तौर पे आपने फाइंडिंग में लिखा है नंबर 1 ओवर बर्डन ऑफ वर्क. पुअर बिहेवियर इज बिकॉज ऑफ ओवर बर्डन ऑफ वर्क. तो रिकमेंडेशन में पहली रिकमेंडेशन लिखी तो वर्क लोड शुड बी रिड्यूस. टिप दे रहा हूँ आपको. जो फाइंडिंग्स होंगी उन्हीं को जब रिवर्स कर दोगे ना बच्चों, जब फाइंडिंग्स को रिवर्स कर दोगे ना तो उससे क्या बन जाएगा, आपकी रिकमेंडेशन बन जाएगी. बिकॉज रिकमेंडेशन में आपने सोल्यूशन प्रेजेंट करना. आगे चलें. क्लोजिंग. क्लोजिंग की जगह अच्छा वर्ड होगा अगर आप लिख दो, क्लोजिंग की जगह लिख दो सर सजेशन और रिकमेंडेशन एक ही चीज़ है. सॉरी सजेशन हाँ जी, और एक ही रिकमेंडेशन जी, एक ही चीज़. क्लोजिंग मीन्स कंक्लूजन. ठीक है ना जी. उसके बाद आपका आ जाएगा कम्प्लीमेंट्री क्लोज. कम्प्लीमेंट्री क्लोज सेइंग गुड बाय, सेइंग बाय बाय. ठीक है. रिगार्ड नेक्स्ट. सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉयर अगर आपने रिपोर्ट के साथ अटैच किया हुआ है तो वो एम्प्लॉयर में आ जाएगा. वो एम्प्लॉयर में होगा अगर यहाँ पे कोई अटैचमेंट है. अटैचमेंट है तो मेरे बच्चों यहाँ पे आ जाएगा अटैचमेंट इफ एनी. जनाब एनी क्वेश्चन, यू हैव 2 minutes फर्स्ट टू सी द वाइट बोर्ड. अच्छे तरीके से अपना वाइट बोर्ड देखो. इस तो मैंने सारे एलिमेंट्स लिखे हुए, इनको देखो और उसके बाद जो है मैं आपके क्वेश्चंस, इसके बाद मैं आपके क्वेश्चन, यू हैव 2 minutes टू सी द वाइट बोर्ड. अच्छे तरीके से इसको गौर से देखो. इसके बाद मैं आपके सवाल 2 मिनट में देखते रहो अच्छे तरीके से. बात सुनो. जनाब क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स प्लीज. क्वेश्चन पूछिए. मुझे अफसोस है अभी भी बच्चे ज्वाइन करने जा रहे हैं लेकिन मेरे पास सीट नहीं है तो मैं बिठाऊंगा कहाँ. मेरे पास क्लास में 100 सीट्स माशाल्लाह फुल है. अब मैं किसी को क्लास में कैन आई लीव? हाँ मैं हूं ना हियर.
نہیں मैं आप नहीं छोड़ सकती, बिकॉज अगर मैं बच्चों को कोई टास्क दूंगा तो वो आप नोट करेंगी, तो आप कैसे नोट करोगे बेटे अगर आप नहीं नोट जी सर जी मेरा अपना अभी तक नहीं आया। जी एनी क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट्स? क्या बता दूं बात की है प्रोसीजर प्रोसीजर बेटे, व्हाट वी डिड टू इन्वेस्टिगेट, आपने जो मैटर टेकअप किया है जिसको आपने इन्वेस्टिगेट करना है, आपने इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या क्या मैयर इख्तियार किया। मिसाल के तौर पे पुअर बिहेवियर था एक एम्प्लॉई का, आई मेट विद द कलीग्स, है ना, आई इंटरव्यूड द पर्सन, आई मेट विद द सीनियर मैनेजमेंट। फिर बात समझ में आई? आपने उस पुअर बिहेवियर के रीजन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो जो कुछ किया, एम्प्लॉय का इंटरव्यू किया, क्लाइंट से बात की, उसके साथ वाले कलीग से बात की, इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या कुछ हो सकता है, वो सारे का सारा प्रोसीजर। क्लियर बेटे? एक कह रहे हैं जी के अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। एक कह रहे हैं सर वी कैन नॉट हियर यू, सारा जमाना सुन रहा है, आप नहीं सुन रहे, मैं क्या कह सकता हूँ। एक अगले कह रहे हैं कि आ रही है आवाज़, शुक्रिया आपका। एक कह रहे हैं विच इज़ द फेवरेट फॉर एग्जाम अमंग लेटर एंड द रिपोर्ट। जी एग्जामिनर आई कैप का कुछ भी फेवरेट नहीं है, आई कैप ना आपका है ना मेरा है। आई कैप एक आज़ाद बाशिंदा, इसको शेख रशीद देखिए जनाब। आगे चलो बच्चों। जी मैं सर वन क्वेश्चन सर कुर्बान जाए। जी जी सर आपने अभी रिपोर्ट करवाते हुए एक बात की थी कि ये जो आप रिपोर्ट की लिखवा रहे हैं एलिमेंट्स, ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या आई कैप की टेस्टिंग एरिया में क्या एक्सटर्नल रिपोर्ट्स टेस्टिंग की गई हैं अभी तक? मेरे भाई मैंने आपको गुजारिश की है कि एक्सटर्नल रिपोर्ट कहलाती है लॉन्ग फॉर्मल रिपोर्ट, और आपकी जो शॉर्ट रिपोर्ट्स हैं मोस्टली वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही चल रही होती है। मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन बहरहाल शॉर्ट रिपोर्ट में किसी कस्टमर के अनाइड होने की रिपोर्ट भी तो शॉर्ट रिपोर्ट में ही आएगी। तो यस इट कैन फ्लो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन अजमतुल्लाह, इट कैन फ्लो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। आई कैप ने अभी तक जितनी भी रिपोर्ट दी हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन अभी तक रिपोर्ट नहीं दी, लेकिन आई कैप बाउंड नहीं है, आई कैप दे सकता है। थैंक यू। जिसमें सर जी मेरा बच्चा बोलो ज़ैनब। सर हमने प्रोसीजर में फाइंडिंग क्या करनी थी वो तो हमने दे दी, और फाइंडिंग में जाके हमने अपनी जो फाइंड आउट हमने किया वो भी लिख दिया। रिकमेंडेशन में हमने अपने सजेशंस दे दिए। व्हाट टू डू इन कंक्लूजन्स? कंक्लूजन जी, कंक्लूजन ये है जनाब, दिस रिपोर्ट वाज असाइन्ड टू मी बाय योर काइंड सेल्फ। आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू डू इट विद बेस्ट ऑफ माय एफर्ट्स एंड द ड्यू फाइंडिंग्स एंड द प्रोसीजर अडॉप्टेड अलॉन्ग विद रिकमेंडेशंस आर बीइंग सबमिटेड फॉर योर काइंड व्यू। समझ आ गई मेरे बेटे बात? यस सर, अंडरस्टूड, थैंक यू। वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। चले जी आओ जी सवाल पे आओ, फोन खोलो नोट्स। अब खोलने हैं आपने नोट्स जी, नोट्स खोलें जी और आए सवाल नंबर 4 पे। बिस्मिल्लाह। मेरे बच्चों को नोट्स नजर आना शुरू हो गए? बच्चों को नोट्स नजर आना शुरू हो गए? यस सर। शाबाश जी मेरा बच्चा राजा मोहम्मद अब्दुल्ला, हाथ खड़ा किया आपने, खैर है? इन नोट्स को मैंने कोई बात नहीं, खैर इन नोट्स को बेटा मैंने आज से 20 साल पुरानी आई कैप की OBBC की बुक से निकलवाया। ये कहीं आई कैप ने दे तो दिया है रिपोर्ट्स, किसी एक किताब में AFC 1 से लेके CFAP 6 की किताब तक किसी एक किताब के अंदर ये रिपोर्ट नहीं है, किसी एक किताब के अंदर इसका फॉर्मेट नहीं है। सो इन नोट्स को सिर्फ सवालों के लिए इस्तेमाल करना है। इन नोट्स को आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं करना उन चीज़ों के लिए जिनको एलिमेंट्स कहते हैं, मैंने खुद अलहदा से लिखवा दिया। इनको आप पढ़ते रहो, नोट्स को इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूर पढ़ो, मगर चीज़ें वेरी कंफ्यूजिंग। एक में लिखा हुआ है हेडर इधर, डेट इधर, किसी में क्या किसी में क्या। सो आपने इनको कोई लिफ्ट नहीं करानी नोट्स को, सवाए कि इसमें से हम सवाल पिक करें। ठीक है जी, सवाल नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ मैं आज जो पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन से पहले सारे के सारे 5-6 पेजेस जो है वो एक्सप्लेनेशन से प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रैक्टिस नंबर 3 है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। बिस्मिल्लाह, आगे बच्चों।
जी जनाब, निकला है क्वेश्चन नंबर 4 मेरे बच्चों, आपको नजर भी आ रहा है स्क्रीन पे? Yes, sir. देखो बेटा Yes, गौर sir. से पढ़ना। पहला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट, रीजन बीइंग हमें नहीं पता कि ये क्या चीज है, ठीक है मेरे बच्चों? यू आर अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, आप कौन है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ठीक है जी। अब ये कहाँ आएगा? ये आएगा जब आप डेजिग्नेशन लिखेंगे वहां पे, दिस वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? वन ऑफ द लीडिंग कमर्शियल बैंक्स, तो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? कमर्शियल बैंक, सिटी कौन सा? कराची। ओवर लास्ट 6 months various clients have complained about the rude and unacceptable behavior of Mr. सलमान अहमद। सलमान अहमद के बिहेवियर जो रूड हो गया है उस पर बहुत से कस्टमर्स ने कंप्लेंट की। द कस्टमर सर्विसेज मैनेजर ऑफ आई चंडीगढ़ रोड ब्रांच, और ये मिस्टर सलमान कौन है? मिस्टर सलमान कस्टमर सर्विसेज मैनेजर है आई चंडीगढ़ रोड कराची ब्रांच में। मिस्टर सलमान अहमद हु हैज बीन एम्प्लॉय ऑफ द बैंक सिंस 7 years always had clean record, पहले इसके बारे में सारे बड़े अच्छी बातें करते थे, मेरी बात समझ में आ रही है? और अभी until recently और करीब तरीन ज़माने तक भी he was most valuable कंट्रीब्यूटर ऑफ द बैंक, और बैंक में बड़ी इज्जत की नज़र से इसको देखा जाता था, बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। यू आर रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रिपेयर शॉर्ट रिपोर्ट टू बी सबमिटेड टू रीजनल मैनेजर। अब इनसाइड एड्रेस में कौन आएगा? रीजनल मैनेजर, कस्टमर सर्विसेज। मेरी बात समझ आ रही है? कमर्शियल बैंक कराची, ठीक है ना जी? यू मे अज्यूम एनी नेसेसरी डिटेल्स। अब इसने आपको ये मैटर बता दिया है, ना प्रोसीजर बताया, ना मेथड बताया, ना फाइंडिंग्स बताएं, तो अब आप क्या करेंगे? सब कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। इज इट क्लियर और नॉट? सब क्लियर है? सब क्लियर है या नहीं? सर इसमें रिकमेंडेशंस का जिक्र नहीं है तो ऐड नहीं करेंगे। शाबाश मेरा बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर एग्जामिनर रिकमेंडेशन पूछेगा देंगे, नहीं पूछेगा नहीं देंगे, ठीक है जी? ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर? यस सर। यस सर, चला आगे? बिल्कुल सर। चलो जी। मुझे हेल्प करते रहना कि किसको लिखना है, क्या करना है, वो दैट वुड बी अ फेवर। आओ जी वाइट बोर्ड पे। सब के ऊपर आएगा जी हेडर। The investigation report. The investigation. अब दूसरे नंबर पे क्या आएगा? सेंटर का एड्रेस, दी कमर्शियल बैंक, खामा कराची। अगला एलिमेंट बोलो बच्चों, अगला एलिमेंट बोलो। Date, sir. Date, sir. जी ठीक, डेट सर। ठीक। October 2021। आगे चलो बेटा, व्हाट द नेक्स्ट Insider. ठीक। The regional manager, commercial bank, Karachi. Commercial bank, Karachi. What is the next one? Salutation. Dear sir, come.
The next one is the subject. Subject, yes sir. Subject. Investigation of rude behavior. Of Mr. Suleiman. पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो है वो यहीं से आएगा, उसका हेडिंग देने की जरूरत नहीं है. I have been assigned a task to investigate the rude behavior of Mr. Suleiman Ahmed customer services manager. I Chandigarh Road, Karachi. The contents relating to the report are being presented as a कॉलम. नीचे पहला हेडिंग देते हैं प्रोसीजर. हमने क्या किया, कैसे इसको किया. नंबर 1 इंटरव्यू with the person that is Mr. सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है. जी बिल्कुल करना है. मिस्टर सुलेमान. नंबर इंट्रोडक्टरी के बाद वो आएगा, कॉलन आएगा सर. जी कॉलन ही, इसीलिए कॉलन लिखा है ना, क्योंकि आगे कंटिन्यू करना है. नंबर 2 इंटरव्यू. ये सब assumptions ले रहा हूँ. इंटरव्यू विद द कस्टमर्स. नंबर 3 इंटरव्यू विद द मेंबर्स. हमने 3 लोगों के इंटरव्यूज लिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि मसला था क्या. ये हो गया प्रोसीजर. अगला हेडिंग क्या था बच्चों, बोलो. अगला हेडिंग क्या है? Findings. फिर कॉलम आएगा. इसको और बेहतर करने के लिए आप ये भी कर सकते हो, प्रोसीजर के साथ आप लिख सकते हो following procedures were adopted for the investigation of matter. यार रोज इस तरह के भाग जाते वो लोग. नहीं करते यार, हमें पता है, हम करते हैं. इंशाअल्लाह मैं माजरत चाहता हूँ, ये
जो भी मेरा प्यारा भाई है इज आउट ऑफ क्लास। मेरे ख्याल में आप में से किसी ने बुरा नहीं माना होगा, इज इट और नॉट? आप लोगों ने बुरा तो नहीं माना ना? जो भी भाई थे वो क्लास में अब नहीं है। नो सर। मैं आपको 500 आगे भेजता हूं अपने इन्वेस्टर से आपके। तो हम फॉलोइंग प्रोसीजर अडॉप्टेड फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द मैटर। शायद को बोलो उसके पास है ही नहीं सर। जहाँ पे आगे कंटिन्यूएशन आएगी मेरे बच्चों वहाँ पे मैं फॉलो जरूर आता हूँ। नेक्स्ट पे आप आ जाएं, नेक्स्ट पर द फाइंडिंग्स। अच्छा लगता है एक मेरे लाइन पैसे आएंगे आप नहीं। फाइंडिंग्स following are the findings and reasons found behind the rude behavior of Mr. Suleiman. अगर ज़रूरी चाहिए हो तो फहद को बोलो उसके पास कार्ड है, उसके कार्ड में भेज देना, वो निकलवा दे। ठीक है जी। कॉलम चल रहा है ना, चूँकि इससे कॉलम लगेगा। मैं एक एक लाइन नहीं छोड़ रहा, आपने एग्जाम में आएगा तो एक एक लाइन छोड़ना। उसकी रीज़न ये है मेरे बच्चों कि अगर आप लाइन नहीं छोड़ेंगे ना तो उसका नुकसान ये हो जाएगा आपको कि आपकी लिखाई मिक्स हो जाएगी। मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास बोर्ड छोटा है। जब मैं इसको ख़त्म करता हूँ ना, अगर मैं इसको एक पेज पे ख़त्म नहीं करूँगा तो आपके पास फिर एक तस्वीर नहीं आएगी, बोर्ड की दो तस्वीरें आएंगी, फिर नोट्स को प्रिंट करके संभालना मुश्किल होगा। फाइंडिंग्स एंड द रीजंस, फाइंडिंग एंड द रीजन ये दोनों प्लूरल होंगे, फाइंडिंग्स हो, रीजंस हो, फाउंड। नंबर वन फाइंडिंग से पहले स्पेस आएगा? सब के सब स्पेस आएगा, हर नई लाइन से पहले स्पेस आएगा। नंबर वन, मिस्टर सुलेमान इज वर्किंग अलोन। अभी सब assumptions हैं, आपने एग्जाम में assumptions देनी है, खुद सोचना है दिमाग से। इसीलिए जो आपको प्रेजेंटेशन वाली असाइनमेंट्स देता हूँ ना वो इंपॉर्टेंट होगी। वो जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपके पास वोकैबुलरी और वर्ड्स होंगे ऐसी चीज़ों को एग्जाम में लिखने के लिए। सलमान इज वर्किंग अलोन ऑन कस्टमर services desk as other person left job 6 months back। दूसरे बंदे ने नौकरी छोड़ दी थी, सलमान अकेला काम कर रहा। ओवर burden of work has become a major cause of rude behavior। उसका वर्क बर्डन ओवर हो गया। नंबर 3 assumptions है। अब ये भी कह सकते हैं मिसेस सलमान is suffering from some of the family problems, लेकिन उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी assumptions देनी है, उसको संभालना आसान हो। नंबर 3 सर फर्स्ट लाइन के एंड पे आपने लेफ्ट अकाउंट 6 months ago लिखा। So kindly rectify working alone on the customer services desk as other person left job अभी वो आ जाएगा, वो जल्दी आ जाएगा। Number 3 after even repeated requests by the person, senior management yet did not appoint a new person। मुतअद्दिद गुज़ारिशात के बावजूद भी अभी तक जो है वो मैनेजमेंट ने कोई नया बंदा वहाँ पे नहीं रखा। चलें जी, हमें ये 3 चीज़ें जो हैं वो नज़र आई, हमें ये 3 चीज़ें नज़र आई। ठीक है जी, इज़ इट फाइन? ठीक है जनाब, मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा, आपको संभालना मुश्किल होगा। फाइंडिंग्स ये हो गई। अब अगर हमसे वो रिकमेंडेशन मांगता जो उसने नहीं मांगी, उसे रिकमेंडेशन नहीं मांगी, लेकिन हम रिकमेंडेशन ज़रूर लिख देते हैं ताकि अगर एग्ज़ाम में आ जाए
तो आपको पता हो कि करने कैसे करने। Recommendations. ठीक है बच्चों, फिर कॉल है। Following are a few recommendations. अब सीनियर को हम बता रहे हैं तो सीनियर को हम सजेस्ट कर सकते हैं, हुक्म नहीं दे सकते। Following are a few recommendations for your kind consideration. Please continue हो रहा है, कॉलन आएगा। नंबर 1, new person should be appointed. Must covered using करना है क्या नंबर का? Should be appointed to reduce the work burden of Mr. Suleiman. Mr. Suleiman. Number 2, हर लाइन के बाद एक फुल स्टॉप आएगा। नंबर 2, मिस्टर सुलेमान should be awarded with paid leaves for some days to relax, to regain his attitude. कुछ छुट्टियां दें इसको ताकि इस बेचारे का अपना मूड ही बेहतर हो जाए, वापस अपनी फॉर्म में आए। नंबर 3, मिस्टर सुलेमान should be awarded with some extra financial reward for his extra work of 6 months. Full stop. ये recommendations आ गए। अब आप आएंगे कंक्लूजन की तरफ। लिखें हेडिंग बना के तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, जैसे आपको दोनों चीजें ठीक। The assignment given to me has been performed with best of my efforts and being presented for your kind perusal. Perusal कहते हैं आपकी नज़र के लिए। Perusal प्लीज एक्शन और नज़र के लिए। अब आप इसको देखें और जो एक्शन लेना चाहते हैं। Assignment given to me has been performed with best of my efforts and being presented for your kind perusal please. Perusal please means अब आप इसको अपनी दाश्त और दानिशमंदी के मुताबिक जो करना चाहते हैं वो करें। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या आएगा? What is the next one? अगला क्या है? नेक्स्ट एलिमेंट क्या है मेरे बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। रिगार्ड्स नाम क्या था हमारा इस चक्कर में? ये सिग्नेचर आ गया। नेम क्या था? चलो XYZ कर देता हूँ, ठीक है जी। और हमारा वो क्या था? डेजिग्नेशन क्या था? Human Resource Manager. The
ठीक है बच्चों, उसके बाद आपने लिखा था एनक्लोजर, जो इसके साथ एनसीआर कुछ भी नहीं है, इसके अलावा हम छोड़ देंगे. इट इज़ व्हाट योर कंप्लीट आंसर. ऊपर टॉप राइट पे लिखता हूँ, इट इज़ क्वेश्चन नंबर. क्वेश्चन नंबर जी जनाब. फाइन बच्चों. जी मेरा बेटा, अभी तक ये क्लियर है जी. मैं क्वेश्चंस दूंगा, ये समझ आया सवाल कैसे करना है एग्जाम में? यस सर. यस सर. चलो नो कम अप विद द क्वेश्चंस. 100 सवाल करें बेटा. वो लास्ट पे जो आपने 100 सवाल करें जी. बोल बेटी बोल. सर जो लास्ट में आपने रिगार्ड्स के बाद कुछ डॉट्स लगाए हैं, वहाँ पे हमने कुछ लिखना होगा. मेरे बच्चे सिग्नेचर्स है ना. ओके सर. सिग्नेचर है ना मेरे बेटे. ये कर देता हूँ, ये ले कर. ठीक है चलो ये कर देता हूँ. थैंक यू सर. जी मेरा बच्चा बोलें जी. बोले बेटा. सर जब हम एग्जाम में रिपोर्ट इस तरह कर लिख रहे होंगे तो फिर हमें वहाँ पे अपने ऐसे ही साइन करने पड़ेंगे या हम भी बस डॉट डॉट. इसको जी बेटे आप अपने साइन कर दें, कोई मसला नहीं है. सिग्नेचर करने में कोई हर्ज नहीं. नाम वही लिखना है जो उसने दिया होगा. अगर उसने कोई नाम नहीं दिया हुआ तो उसने अगर कोई नाम नहीं दिया हुआ तो आपने XYZ लिखना है. ओके सर. जी बेटा. सर एक जो आपने क्लोजिंग कंक्लूजन लिखा और एक कम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखा है सर. ये आपने सर दोनों उधर मेंशन किए. दोबारा क्वेश्चन पढ़ो रजा बेटा, फिर पूछो सवाल क्या है. सर इसमें सिर्फ मतलब कम्प्लीमेंट्री क्लोज ये रिगार्ड्स आ गया, कामा, इसके नीचे साइन भी आएंगे, नेम भी आएगा, डिजिग्नेशन भी आएगा. ये सारे एलिमेंट्स हैं ना इसके. और इंक्लूजन. सॉरी ठीक है. इंक्लूजर भी आएगा. ठीक है सर. बस वो तो आना है ना बेटा. आगे चलें जी. एनी अदर क्वेश्चन? किसी बच्चे का कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं है. चलो सर ये जो रिगार्ड. हाँ बोल बेटे बोल सवाल. सर रिगार्ड्स की जगह पे हमने भी रिगार्ड्स लिखना जी. तुसी भी रिगार्ड्स ही लिखना है. अगर आपने ये नहीं लिखना मरियम तो मैंने क्यों लिखा है बेटा? आपने नहीं लिखना तो फिर मैंने क्यों लिखना है मेरे बच्चों? मरियम एक सवाल अब मेरा है आपसे. मैंने उसके लिए एक प्रेजेंटेशन स्किल्स में कितनी असाइनमेंट्स आप लोगों को हैंड ओवर की हैं? सर 2. कौन कौन सी? तो एक पाकिस्तान, अबाउट योर कंट्री एंड अबाउट योरसेल्फ. जी आइएगा जी. नेक्स्ट असाइनमेंट फॉर जो लोग असाइनमेंट्स नहीं कर रहे ना वो मुझसे बिल्कुल भी ये उम्मीद ना रखें कि उनको सर्टिफिकेट CP देगा. मैं देखूंगा कौन देगा. मेरी बात मैं फोरम पे कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड हो रही है. मैं देखूंगा कौन आपको सर्टिफिकेट देगा. जब तक आप अपनी असाइनमेंट्स को नहीं करेंगे, जब तक मेरे पास वीडियोस नहीं आएंगी, जब तक मैं आपको बुलवा नहीं लूंगा, स्पीकिंग पावर जब तक बिल्ड नहीं कर लूंगा, सर्टिफिकेट आपको कोई नहीं देगा. मैं देखता हूँ जो लोग असाइनमेंट्स नहीं कर रहे ना बेशक ना करें. यहाँ अटेंडेंस लग रही है. मैं दर्जनों असाइनमेंट चेक करके भेज भी चुका हूँ. ये नहीं कि सारे नहीं कर रहे, लेकिन बहुत से हैं जो नहीं कर रहे. वो अपनी तबीयत को बिल्कुल दुरुस्त महसूस करेंगे 2 महीने के बाद. सर मेरी असाइनमेंट रिसीव नहीं हुई अभी तक मुझे. जी बच्चे कुछ असाइनमेंट्स पेंडिंग है, अपनी कोऑर्डिनेटर को भेजा करें असाइनमेंट्स. असाइनमेंट नंबर 3 स्पीकिंग. जिसने असाइनमेंट अपने कोऑर्डिनेटर को भेज दी उसकी मार्किंग हो आप सबको वापस ही मिलती हैं. जिन्होंने दी होंगी उनको कोऑर्डिनेटर ने वापस ही भेजी होंगी मेरे कमेंट्स के साथ. स्पीकिंग स्किल्स के लिए जी असाइनमेंट्स, स्पीकिंग स्किल्स एंड वोकैबुलरी बिल्डिंग. असाइनमेंट नंबर 3 स्पीक फॉर 2 to 3 minutes. 2 to 3 minutes upon where you used to see
yourself 5 years down the road. क्या मतलब 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते? You will write it in Urdu, जैसे मैंने समझाया हुआ है. You will translate it into English. You will grip it. You will grip it. You will grip up, and then you will make a video without looking on the paper. मैं कुछ मैं देखता हूँ कुछ प्रेजेंटेशन के अंदर ये पेपर होता है. आप पेपर नजर ना आए, आप उर्दू में लिखें, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें, फिर उसको पक्का करें और फिर कैमरे के सामने बैठ जाएं. 2 मिनट से घट पे एक्सेप्ट नहीं करो. 2 से ज़्यादा 3 मिनट तक, 2 से 3 मिनट की दरमियान खत्म होनी चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा 3 से 3.5 मिनट नहीं हो सकता. आप ये 2 मिनट से कम ना हो. Where you see yourself 5 years down the road. 5 साल बाद क्या समझते हो, खुद को कहाँ देखते हो? It is your assignment method. Is it clear? Yes कोई sir. शक? किसी को कोई शक? नो सर. चलो ठीक है, सब अपना ख्याल रखो. मैं ये जरा चैट को देख लूँ, कुछ सवाल आए हुए हैं चैट पे. एक कहते हैं प्लीज अंडरलाइन द सब्जेक्ट. जी मैंने बता दिया, जरूर करूँगा. सर मेरे नेटवर्क का इशू है, लेकिन मैंने हाफ क्लास दी है, आप नहीं चल रहा, अब नहीं चल रहा नेट. कोई बात ही, रिकॉर्डिंग लेक्चर आ जाएगा. आगे चलें. इट इज़ कंपल्सरी टू साइन और नॉट इन द लेटर और द रिपोर्ट कंपल्सरी है. जी एक कहते हैं सर ये कम्प्लीमेंट्री क्लोज देना मैंडेटरी है. जवाब है हाँ जी बिल्कुल मैंडेटरी है. सर मुझे असाइनमेंट का पता नहीं था. उत्तर अपने कोऑर्डिनेटर से पूछें या क्लास में. एक ये कह रहे थे. चलो जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी सारे. हैव अ नाइस वीकेंड, हैव अ नाइस डे. ओके, इट्स एंडिंग द क्लास. किसी को कोई सवाल तो नहीं है ना? नो सर. चलो अपना बहुत ख्याल रखो. अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह हाफ़िज़. Allah Hafiz sir.